নমস্কার, আজকের অফবিট 24 আমি পিউ রয়েছে আপনার সঙ্গে। আজকের বিষয় হাঁটছে বাড়ি, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে আমাদের বাড়ি। 6 মাস আগে পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারতাম এখন যদি আপনার বাড়ির নিচে জল জমা সমস্যা থাকে আপনি বাড়িকে উঁচুতে তুলে দিতে পারেন, ঠিক যেন ম্যাজিকের মতো। আবার যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনার বাড়ির আশপাশে তাহলে আপনি 100-150 ফুট দূরে সরিয়ে দিতে পারেন আপনার বাড়ি। কি করে সম্ভব এই ম্যাজিক? আজ অফবিট 24-এ 2015-এর এই সেরা চমক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যে সংস্থা মূলত এই কাজ করছে, ইতিমধ্যেই বাংলায় বেশ কয়েকটা এরকম উদাহরণ তৈরি হয়েছে। সেই সংস্থার কর্ণধার আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন শিবচরণ সিং সাইনি। আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো একটু পরেই। আমাদের সঙ্গে থাকবেন ডক্টর রমেন্দু সাহু, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তার সঙ্গেও আমরা কথা বলবো। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন এই দুজন। ফোন করতে পারেন 2234242439180112। আসুন শুরুতে এই ম্যাজিকের দিকে একটু নজর দিই, কিভাবে সম্ভব এটা। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কোপে পড়েছে বাড়ি। মাথায় হাত শান্তিপুর বেলঘরিয়া 2 নম্বর পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়ার বাসিন্দা অমল শর্মার। শেষে খোঁজ মিলল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের। জমি ছাড়লেন, তবে বাড়ি ছাড়তে হলো না অমল শর্মাকে। না, কোনো জাদুকরের ইন্দ্রজাল নয়। অমলবাবুর মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থা। বাড়ি না ভেঙেই 70 ফুট দূরে বাড়িটি তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার রাস্তা ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে, তাই আমি এই ঘরটা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি 70 ফুট। এটা করছে জকের সাহায্যে, এটাকে শিফটিং করছে। শুধু জ্যাকের সাহায্যে বাড়িটি সরানো হচ্ছে, এতে বাড়ির কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, এমনই গ্যারেন্টি দেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে। इसमें हमारी फुल गारंटी है, 0% रिस्क है, कोई वो नहीं। ये बिल्डिंग 70 फीट पीछे जाएगी, तकरीबन 15 फीट के करीब पीछे जा चुकी है। প্রথম দিনেই 15 ফুট বাড়ি সরানোর কাজ শেষ। আর এই মহাযজ্ঞে বাড়ির মালিকের খরচ হচ্ছে মাত্র 3 লাখ। নতুন করে বাড়ি তৈরির থেকে যা অনেকটাই কম। 24 ঘন্টার জন্য বিশ্বজিৎ মিত্রের রিপোর্ট, নদিয়া। আপনার বাড়ি যদি এরকম হেঁটে চলে বেড়াক আপনি চান তাহলে ফোন করুন আমাদের। এই মুহূর্তে শিবচরণ জি আমার সঙ্গে রয়েছেন। मुझे मैजिक के अलावा कुछ नहीं लग रहा है, कैसे ये मुमकिन है? मैजिक नहीं है मैम, ये टेक्निक 20 साल से चल रही है और सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स हमारे हरियाणा, पंजाब और यूपी में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग लिफ्ट हुई हैं। उसके अलावा शिफ्टिंग हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में और तमिलनाडु वगैरह में शिफ्टिंग भी हो चुकी है। ये एक ही कंपनी है SCSB? हाँ जी, SCSB एक ही कंपनी है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ यमुनानगर की 4-5 कंपनीज इस काम को करती हैं, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। ये कैसे मुमकिन होता है? ये टेक्निक मैम हमारे हरियाणा से स्टार्ट हुई और यमुनानगर से स्टार्ट की गई थी। हमारे एक बुजुर्ग थे जिनको कोई प्रॉब्लम आई थी, उस वजह से तब ये स्टार्ट किया गया था। पहले ओनली फॉर बिल्डिंग का स्लैब लिफ्ट किया जाता था, उसके बाद में धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट मतलब किया। पूरा मकान जो ऊपर उठ सकता है? जी, पूरा मकान ऊपर उठ सकता है। G+4 यानी कि 5 स्टोरी तक का बिल्डिंग लिफ्ट हो सकता है। और आज की डेट में इतना बड़ा एक बिल्डिंग ऊपर, कितना ऊपर मैक्सिमम जा सकता है? मैम 18 फुट तक लिफ्ट हो चुका है। 18 फुट? बाप रे, तो बहुत ज्यादा है। कोई नुकसान नहीं होता है मकान का? कोई नुकसान नहीं होता है बिल्डिंग में और दीवार में कुछ क्रैशे, कोई वैसा क्रैक, कुछ कोई एयर क्रैक भी नहीं आता, हेयर क्रैक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है। तो ये इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है, हमारे दर्शक को बताइए आप। हम बिल्डिंग की पहले स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी है, उसके बाद उसकी सॉइल टेस्टिंग। वो क्या होता है? बिल्डिंग कितनी ओल्डर है और बिल्डिंग में आज की डेट में क्या स्ट्रेंथ है, बिल्डिंग कैसे मटेरियल से बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद में बिल्डिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद फिर हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग का, जितने भी स्टोरेज बिल्डिंग है, कवर्ड एरिया इनटू। तो फिर उस वेट कैलकुलेट करने के बाद उसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अच्छा, लोड के अकॉर्डिंग ही हमारे जैक का प्लेस तय होता है कि जैक कितना डिस्टेंस पे जैक लगाया जाए। और ये मैनुअल जैक है, स्क्रू जैक है। मतलब पूरा जैक डाल के ही और जैक के ऊपर ही ये पूरा बिल्डिंग रहता है? उसके जैक बाद के ऊपर ही पूरा बिल्डिंग रहता है। जब मकान तैयार किया जाता है तब नीचे जो मटेरियल डालना पड़ता है, वो भीत कहते हैं जो हम बंगाली जी में। जी, तो वो रहता है क्या मकान के साथ? वो बिल्कुल लिफ्टिंग के बाद? लिफ्टिंग के बाद में रहता है। और जो भीत आप बोलते हैं ना जी, उसके बाद में हम नए, जितना बिल्डिंग को लिफ्ट किया जाता है उतना हम भीत उसमें एक्सटेंड करते हैं, नया भीत तैयार किया जाता है। उसके पहले का जो भीत सपोज करिए आपका 5 फीट है, तो 5 फीट में अभी 3 फीट लिफ्टिंग का रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग का, तो 8 फीट भीत हो गया, तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ता है, पहले से कम नहीं होता है। अच्छा, कोई क्वेश्चंस है आपके लिए? दर्शक है हमारे सामने टेलीफोन में। हाँ बोलুন, কে বলছেন? नमस्कार एवं शुभ संध्या জানাই আপনাদের সকলকে। शिवचरण जी को नया साल का मुबारक दे रहा हूँ। तो शिवचरण जी को एक बात बोलना है, ये मैजिक नहीं है, ये उसका दिमाग का काम है। आपका नाम क्या है पहले बताइए?
मेरा नाम है सुरजीत भट्टाचार्य फ्रॉम दुर्गापुर। हाँ बोलिए। तो हम ये खबर अखबार में पढ़ा है शिवचरण जी के जो ये नया मैजिक सब बोल रहा है, हम मेरा छोटा दिमाग में बोल रहा है ये मैजिक नहीं है, ये इसका मेहनत का काम है। वो पढ़ाई लिखाई किया है, क्या करने के लिए किया है। हम लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो उसका एक छोटा मोटा इंडस्ट्री है, वो ये इसके लिए दिमाग कमा रही है, मेहनत कर रही है। हम সুরজিৎ বাবু অনেক ধন্যবাদ। এটা আসলে ম্যাজিক নয়, ম্যাজিকের মতো দেখতে, সে কথাটাই তো বলতে শিবচরণ বাবু আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ ফোন করেছেন আপনি। আরো কেউ রয়েছেন, বলুন। হ্যাঁ পিউটি, আমি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থেকে অমিত প্রামাণিক বলছিলাম। বলুন। হ্যাঁ, 2015 শেষ দিনে এটা একদম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো মনে হচ্ছে। আমি এর আগে শুনেছিলাম, তো আপনাদের দৌলতে আজকে দেখতে পাচ্ছি টিভি স্ক্রিনে। তো কাইন্ডলি যদি ভিডিওটা একটু আমাদের দেখান, খুব খুশি হব। নিশ্চয়ই, আমরা তো হ্যাঁ নতুন বছরের একেবারে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের পুরো ভিডিওটাই। এবং যদি আপনার ইচ্ছা থাকে আপনার বাড়ি আপনি একটু সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখবেন, পুরনো জায়গাটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে, ভালো লাগছে না, তাহলে অবশ্যই শিবচরণ বাবুর টিপস আপনি নিতে থাকুন। शिवचरण जी ये बताइए कि 18 फीट मैक्सिमम ये लिफ्टिंग हो सकता है, आपने 18 फीट तक हम लोग कर चुके हैं जी। G+4 ही मैक्सिमम है या और भी मैम? आज की डेट में हम इस लाइन में जहां तक पहुंचे हैं वहां G+4 तक का ही फिलहाल में लिफ्टिंग करते हैं। आगे और इम्प्रूव होगा तो हो जाएगा। अब शिफ्टिंग की अगर बात करें हम, तो ये कैसे मुमकिन है? सोचिए ये हमारा स्टूडियो है, हम चाहते हैं कि 100 फीट दूरी में हम इसको शिफ्ट करें, तो ये हो सकता है? मैम अभी तक जो हम लोगों ने शिफ्टिंग की है वो G+2 यानी कि 3 स्टोरीज बिल्डिंग को ही शिफ्ट किया है जी। क्योंकि किसी भी लाइन के अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेस की जाती है। एकदम से अगर हम 6 ताला बिल्डिंग को हाथ लगाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब शिफ्टिंग में टाइम लगता है? शिफ्टिंग में टाइम लगता है। ऑलमोस्ट बिल्डिंग का जैसा अप्रोक्सीमेटली एरिया है तो शिफ्टिंग में स्पीड आती है ऑलमोस्ट 10 फीट पर डे। 10 फीट पर डे? ये भी तो बहुत है, ये कैसे होता है? 10 फीट ये शिफ्ट हो जाएगा? 10 फीट पर डे हो जाता है। एक 3 स्टोरी बिल्डिंग? 3 स्टोरी बिल्डिंग। और कितना दूर मैक्सिमम हो सकता है? मैक्सिमम 565 फुट तक मैं कर चुका हूँ। गुजरात 565 अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, बावला। मतलब एक गांव से दूसरे गांव लेके चले गए आप एक मकान को? नहीं, 565 फुट मैम एक गांव से दूसरा गांव नहीं होता है। वैसे हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बहुत है, ये भी तो बहुत है। टेलीफोने কেউ রয়েছেন, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি, অজয় মন্ডল বহরমপুর থেকে বলছি। বলুন, আপনার ইচ্ছা আছে বাড়ি সরানোর? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না বহরমপুরেও এইসব জায়গায় কি আসার ব্যাপার আছে? আপনার নিজের বাড়ি সরাতে চান আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন? আমার ওই পজিশনটা একটু মানে চেপে আছে, রাস্তার দিকটা বন্ধ হয়ে গেছে, সেদিকটা মানে অল্প বিস্তর আছে, ওই 5-6 ফুট মতো একটু এদিক ওদিক করতে চাই। अनेक धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। ये बंगाल से जितना फोन आ रहे हैं, ये बहरमपुर से एक जो हमारे दर्शक है उन्होंने बताया कि वो अपना मकान शिफ्ट करना चाहते हैं। ये रास्ते के बहुत नजदीक है, थोड़ा दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं। तो बहरमपुर, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को और इन दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी इस टेक्निक को इतना सराहा और मुझे इतना इज्जत मान सम्मान दिया। ये 800 फुट लेके जाना चाहते हैं तो बिल्डिंग जाएगा। हम लोगों से कॉन्टेक्ट करें, 800 फीट भी जाएगा, उससे ज़्यादा भी जाएगा अगर ज़रूरत हो। 800 फीट भी जाएगा? जी जाएगा। मतलब आप अभी तक आप 565 फीट तक कर चुके हैं, लेकिन इससे भी आगे ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है जी। ये प्राइस कितना होता है? हम एक मकान को शिफ्ट करना चाहते हैं, हम इस बारे में आपसे जानकारी ज़रूर मांगेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद। এক্ষুনি ফিরছি একটা বিরতি নিয়ে। টেলিফোনে কেউ অপেক্ষা করছেন, দ্রুত শুনে নি তার প্রশ্নটা, তারপর একটা বিরতিতে যাব। বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি যাদবপুর থেকে চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি। পিউ, বলুন। আগে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালাম। হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ দাদা। হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি, বলুন। মাই কোয়েশ্চেন ইজ there are 2 types of electrical wiring, underground wiring and overhead wiring. Is it possible for the underground, wherever the underground cable wiring is there, is it possible to shift their house without disconnecting the electrical connection? বেশ, শুনতে থাকুন আপনি, আমরা এই উত্তর নেব কিন্তু একটা ছোট বিরতির পর। এক্ষুনি ফিরছি বিরতি নিয়ে। আপনাদের সমস্ত প্রশ্ন ফোন করে আমাদের জানাতে থাকুন। একটা ছোট বিরতি।
হাঁটাচলা করা বাড়ি কিভাবে সম্ভব যদি জানতে চান তাহলে আজকের অফবিটে আপনার জন্য এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর রমেন্দু সাহু, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভাগীয় প্রধান। তার সঙ্গে কথা বলার আগে টেলিফোনে যিনি রয়েছেন শুনে নি। বলুন। হ্যালো। না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এটা বিদেশে দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকলেও আমাদের কাছে কিন্তু এই টেকনিকটা ভীষণ নতুন। বাংলায় সম্প্রতি 2-3টে এরকম উদাহরণ হয়েছে। এটা কিভাবে সম্ভব যদি খুব সহজ করে আমাদের দর্শকদের বুঝিয়ে দেন। এটা দেখুন, বিদেশে অনেক দিন থেকেই চালু আছে, আমাদের এখানটায় খুব রিসেন্টলি চালু হয়েছে। বিফোর কামিং টু দিস সেশন আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু নেট, নাম্বার অফ বিল্ডিংস ইন কেরালা এবং কোয়েম্বাটুর, ওগুলোকে শিফট করা হয়েছে। এটা ব্যাপারটা কি হচ্ছে, शिवचरण जी बोलছেন हरियाणा फर्स्ट, हरियाणा में ये पहले बार हुआ है? पहले हरियाणा में हुआ आज आफ्टर 20 ईयर, 20 साल पहले। 20 साल पहले 20 साल पहले कोयम्बटूर में हुआ 2013 में। 13 में हुआ हम ही लोग किए। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, বিল্ডিংটাকে প্রথমে জ্যাক দিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিল্ডিং এর ভিতটাকে আগে আলগা করে টাই বিম লেভেল থেকে বিল্ডিংটাকে ভিত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। জি হ্যাঁ, আচ্ছা। ডিটাচিং দ্য বিল্ডিং ফ্রম দ্য ফাউন্ডেশন বিলো দ্য টাই লেভেল, দেন ইট ইজ লিফটেড উইথ দ্য হেল্প অফ জ্যাকস। ওকে, দেন ইট ইজ পুট অন সাম সর্ট অফ রোলার্স লাইক দিস। আপনি বাংলায় বলুন আমাদের দর্শকদের জন্য। হ্যাঁ, মানে এটাকে প্রথমে জ্যাক দিয়ে উপরে তুলে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক টাই বিমের নিচ থেকে এটাকে প্রথমে মানে বাড়ির ভিত থেকে বাড়িকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে এটাকে জ্যাক দিয়ে একটু উপরে তুলে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। এবারে এই জ্যাক দিয়ে তোলার ফলে নিচে একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গায় রোলারটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবং সেখানেও জ্যাক লাগানো হচ্ছে এবং সেটা শক্তপোক্ত হয়। যতটা ভিতের ওপর দাঁড়ানো বাড়ি শক্ত, ততটাই জ্যাকের ওপর দাঁড়ানো বাড়ি শক্তপোক্ত, কারণ জ্যাকগুলো যথেষ্ট স্ট্রং। এগুলো লোহার জ্যাক। এবং এই যে পুরো প্রসেসটা, এই প্রসেসটাকে কন্ট্রোলড ওয়েতে করা হয় আর কি। কারণ কি, যদি কোনো কারণে কোনো টিল্ট হয়ে যায়, কোনো একটা পোর্শন অল্প টিল্ট হয়ে গেল, তখন কি হবে, বাড়িতে ফাটল ধরে যাবে। সেটা যাতে না হয় সেই জন্য সব জ্যাকগুলোকে সমানভাবে করতে হচ্ছে, মানে মুভ করাতে হচ্ছে। মানে একটু সতর্ক থেকে করতে হয়। ধরুন বাড়ি আগে যেভাবে ব্যবহার করা হতো, এই লিফটেড বাড়ি কি একই ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেটা না হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। কারণ কি, বাড়িটা যে কন্ডিশনে ছিল সেই কন্ডিশনে এটাকে তোলা হলো, তারপর এটাকে চাকার উপর বসিয়ে দেওয়া হলো, বসিয়ে দিয়ে এবারে আস্তে 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 টেনে নিয়ে যাওয়া হলো নতুন জায়গায় ফাউন্ডেशन করে। शिफ्टिंग এইভাবেই হয়, এইভাবেই লিফট করে তারপরে शिफ्टिंग। शिवचरण जी ये बताइए कि ये जो प्रोसीजर है लिफ्टिंग और शिफ्टिंग का बेसिकली एक ही है, ये भीत से अलग करना पड़ता है मकान को, फिर दोबारा भीत बनाना पड़ता है, दोबारा भीत बनाना नई जगह पे, नई शिफ्टिंग में बनाना पड़ता है। और लिफ्टिंग में उसी भीत को एक्सटेंड किया जाता है। जी, तो ये मकान का तो नुकसान कुछ नहीं होता है, आप बोल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का फ्लोरिंग डैमेज हो जाता है, फ्लोरिंग डैमेज हो जाता है ग्राउंड फ्लोर का, तो वो दोबारा करने से सही रहता है। फ्लोरिंग का उसमें मिट्टी डाल के फ्लोरिंग ही किया जाता है, सिल्वर सैंड या मिट्टी जो भी डाला जाए वो डाल के फ्लोरिंग हो जाता है बस। और ये मकान को यूज जैसे पहले करते थे वैसे ही कर सकते हैं? बिल्कुल यूज होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रिकॉशन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, और कोई जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ फ्लोरिंग को दोबारा कराना पड़ता है। अच्छा। जो हमारा फ्लोरिंग में सीवरेज वगैरह कनेक्शन होता है वो दोबारा हो जाता है। और जो जैक के ऊपर ही मकान रहता है वो क्या चेंज करना पड़ता है 10-15 साल बाद, ऐसा कोई रूल है? नहीं, उसके बाद तो जैक के ऊपर नहीं रहता, जैक तो रिमूव कर लिए जाते हैं। अच्छा, जैक को रिमूव कर लिया जाता है, ये हमारा वर्किंग टूल है, इस टूल को हम लोग निकाल लेते हैं और वहाँ पर भीत बना दिया जाता है। আচ্ছা, পদ্ধতিটা একেবারেই একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, কিন্তু শুনে সত্যি অবাক লাগছে। একটা বাড়ি কি ওইভাবে সরানো সম্ভব? টেলিফোনে কে রয়েছেন বলুন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলুন। আমি গড়িয়া থেকে সরস্বতী সাহা বলছি। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, সত্যি করে এটা মজার ব্যাপার। আমাদের ছোটবেলায় খুব মনে হতো আলাদিন আশ্চর্য বজুর মতো বাড়িটা যদি কোথাও শিফট করা যায়, আর এটা দেখে তাই খুব মজা লাগছে। এখন প্রশ্ন হলো কতলা বাড়ি শিফট করা যায় বা কতটা রাস্তা, মানে কতটা দূর অবধি শিফট করা যায়, এটা আমাদের প্রশ্ন। হ্যাঁ, এই উত্তরগুলো আমরা পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে, তবু আপনাকে আরো একবার বলে দিই। G+4 এরকম কোনো G+4 তুলা, হ্যাঁ G+4 ম্যাক্সিমাম এখনো পর্যন্ত যতটা সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ 5 তলা বাড়ি যদি আপনি গ্যারাজকে ধরে নেন তাহলে শিফট করা বা লিফটিং করা সম্ভব, এবং শিফটিং এখনো পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম 565 ফিট
कर चुके हैं आप? हाँ, इससे ज़्यादा हो सकता है। और 3 ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग। আচ্ছা, 3 তলা বাড়ি 565 ফুট সরানো গিয়েছে এখনো পর্যন্ত, কিন্তু শিবচরণজি বলছেন 800 ফুট মতো সরানো সম্ভব। আপনি কি বলছিলেন? হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে যে কয়েকটা জিনিস এই শিফটিংয়ের ব্যাপারে কতগুলো জিনিস মনে রাখা দরকার। 1 নম্বর হচ্ছে ইট হ্যাজ টু বি কস্ট এফেক্টিভ। মানে এটা কস্ট এফেক্টিভ হতে আমি একটু কস্ট আগে জানি, তারপর কস্ট এফেক্ট। কি রকম খরচ হতে পারে এটাতে? শিবচরণজি বোধহয় বেটার হ্যাঁ, উনি বলতে পারবেন। कॉस्ट कितना आता है? अगर हम लिफ्टिंग करते हैं बिल्डिंग का, जितने की जिस कॉस्ट की वो बिल्डिंग बन रही है आज की डेट में, अगर हम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को लिफ्ट करते हैं तो हमारा 60% सेविंग है। 40% खर्चा है और 60% सेविंग है। अगर डबल स्टोरी को हम लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा सेविंग आ जाता है अप टू 70%। सेविंग मतलब नया मकान बनाने से? नया बना कंपैरिजन नया मकान और ये नया मकान और लिफ्टिंग से। अगर डबल स्टोरी को कर रहे हैं तो 70% सेविंग है, और ट्रिपल स्टोरी कर रहे हैं तो 80% सेविंग है। जी, G+4 में कितना सेविंग हो? अप टू 85%। 85% মানে 5 তলা বাড়ি আপনি যদি নতুন বানানোর একটা কোনো পরিকল্পনা থাকে 85% টাকা আপনি বাঁচাতে পারেন যদি শুধুমাত্র জ্যাক দিয়ে বাড়িটা উপরে তুলে নেন। और शिफ्टिंग में कितना कॉस्ट आता है? शिफ्टिंग में अगर बाड़ी को 20 से 30 फुट तक शिफ्ट किया जाए ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग को तो 60% सेविंग है। और अगर उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता चलाएगा उतना सेविंग कम होता चला जाएगा, क्योंकि उतना ही खर्चा मटेरियल कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा और हमारा थोड़ा लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा। তার মানে হিসেবটা আপনাকে একটু করে নিতে হবে যে নতুন বাড়ি বানাতে কত খরচ, তার প্রায় 50 থেকে 60% আপনি বাঁচাতে পারেন। আচ্ছা, এই টেকনিকটা আমাদের বোধহয় প্ল্যানার বা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে বা লোকাল গভর্নমেন্টে আছে তারা ভেবে দেখতে পারেন যে এই টেকনিক ইউজ করে আমরা রোডের উইডথ বাড়াতে পারি কিনা। যে বাড়িগুলো রাস্তার ধারে আছে বা যে বাড়িগুলোর জন্যে অনেক সময় বড় বড় প্রকল্প আটকে যায়, এক্স্যাক্টলি আমরা জানি এই মুহূর্তে মেট্রোর জট এই কারণেই সেই বাড়িগুলোকে সরিয়ে নতুন জায়গায় রিলোকেট করে, বা অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু হেরিটেজ বিল্ডিং আছে সেইগুলো হয়তো তার মানে সেখান থেকে সেটা জাস্ট হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবেই আছে, সেখানে আগে অফিস ছিল বা আগে কোনো পারপাসে ইউজ হতো, এখন হয় না, সেই বাড়িগুলো নতুন কোনো সুটেবল জায়গায় রিলোকেট করে একদম সেই মানে এই স্পেসটাকে আমরা প্রযুক্তিটাকে ইউটিলাইজ যতটা বেশি কাজে লাগানো সম্ভব হয়। এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই। টেলিফোনে কেউ রয়েছেন, বলুন। না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই প্রযুক্তির যতটা বেশি ব্যবহার হবে ততটা আমরাই উপকৃত হব। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এটা, অন্তত বাংলার মানুষের কাছে এটা খুব নতুন একটা বিষয়, বাড়িটাকে সরানো যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কোনো সাজেশন, কোনো টিপস দিতে চাইবেন যারা চান এই ধরনের কাজ করতে? হ্যাঁ, সেটা নিশ্চয়ই করতে পারেন। এটা ওনারা প্রথম করেছেন, অন্য কোম্পানি এগিয়ে আসতে পারেন, কারণ এটা খুব যে কঠিন টেকনিক তা নয়, একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি করা যায় করা যেতে পারে। বাড়ির কোনো ক্ষতি হয় না, বাড়ির কোনো ক্ষতি হবে না। বাড়িটাকে জ্যাক দিয়ে তোলা হলো, একটা চাকা লাগানো গাড়ি বা রেলের উপর বসিয়ে দেওয়া হবে, দিয়ে আস্তে 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 তুলে নিয়ে এবারে হচ্ছে কি এমনভাবে জিনিসটাকে অপারেট করতে হবে যাতে যখন ঘটনাটা ঘটছে তখন কোনো যাতে বাড়িতে ক্ষতি না হয়, কোনো ডিস্ট্রেসিং না হয়। অল্প স্বল্প কম বেশি হয়ে গেলে ক্র্যাক ডেভেলপ করে যেতে পারে, সেটা যাতে না হয় সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। অনেক ধন্যবাদ, আমাদের সময় শেষ, অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হবে। शिवचरण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हम बहुत कुछ जान पाए आज, और आप ऐसे ही काम करते जाइए, बंगाल में भी विस्तार हो आपका, हम यही चाहते हैं। এরকম যদি প্ল্যান আপনার থাকে তাহলে অবশ্যই শিবচরণজি এবং তার কোম্পানির লোকজনের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। বাড়ি আপনার একেবারে অক্ষত থাকবে, শুধু সরে যাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, কিংবা নিচে থেকে উপরে উঠে যাবে। সত্যি ম্যাজিকের থেকে কম কিছু না। শেষ করবো আজকের অফ পেট, কিন্তু এরপরই থাকছে আপনার ফেভারিট ভিডিও নিয়ে ভাইরাল 24। সঙ্গে থাকুন।